أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. سلام على نوح في العالمين. سلام على نوح في العالمين. سلام على إبراهيم. سلام على إبراهيم. سلام على موسى وهارون. سلام على موسى وهارون. سلام على الياسين. سلام على الياسين. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. नाज़रीन और सामीईन, मज़कूरा बाला आयात जो कुरानी आयात हैं, 7 सलाम इसमें ज़िक्र किए गए हैं। तो ये 7 सलाम इसका विद करना, पढ़ना दराज़ी उम्र और माल व जान की हिफाजत के लिए बहुत मुजर्रब है।